DGISPR का जो रोल था वो एक शर्मनाक रोल था इस पूरे सिनेरियो में। और जेल के अंदर बैठा एक कर्नल अदालत के हुक्म को नहीं मान रहा। अब अदालतों को भी सोचना होगा, या तो इनको अदालतें बंद करनी चाहिए फिर कि जेल में बैठा एक कर्नल या एक जेल का सुपरडेंट जो कहने पे एक सुपरडेंट है वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं मान रहा। इमरान खान साहब को वो अपनी पार्टी के एक MPA को सुहेल आफरीदी को नॉमिनेट कर लेते हैं, तो DGISPR स्पेशली पेशावर आते हैं और पेशावर में खड़े होके वो 3 घंटे उनको लाइन ऑर्डर पे बात करनी चाहिए थी, उनको अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लाइन पे हमारे इश्यूज थे उस पे बात करनी चाहिए थी, उनको जिस सूबे में दहशतगर्दी हो रही है उस पे बात करनी चाहिए थी, बाजोड़ में जो हालात है उस पे बात करनी चाहिए थी, जो काटलंग में ड्रोन हुआ उस पे बात करनी चाहिए थी, जो वादी तिरा में उन्होंने ड्रोन किया उस पे बात करनी चाहिए थी। बदकिस्मती देखे कि DGISPR की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ से शुरू हुई और तहरीक इंसाफ पे ख़त्म हुई और उसमें इन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि 25 करोड़ अवाम किसी एक फर्द वाहिद को हम यरगमाल नहीं बना सकते। केस तो हमारा भी वही है, हम भी ये कहते हैं कि 25 करोड़ की अवाम जो है उसको एक फर्द वाहिद यरगमाल नहीं बनाएगा। जिसको सियासी तौर पे मैंडेट मिला है, जिसको सियासी तौर पे वोट मिला है, वही इस कौम के सियासी फैसले करेगा। लेकिन बदकिस्मती से DGISPR का जो रोल था वो एक शर्मनाक रोल था इस पूरे सिनेरियो में। जनाब स्पीकर, इस फ्लोर पे पिछले कई दिनों से अमन अमान पे बात हो रही है, लेकिन बदकिस्मती देखें कि ये ऑपरेशन भी कर देते हैं, ऑपरेशन के बाद एरियाज भी क्लियर करा देते हैं और पिछले 2003 से लेके 2025 तक इनका यही रवैया रहा है। इन्होंने हजारों ऑपरेशन किए हैं, टारगेटेड ऑपरेशन भी किए हैं, फुल फ्लेज ऑपरेशन भी किए हैं, ज़रब अज़ब भी हो गया है और पता नहीं कौन कौन से ऑपरेशन हो गए हैं। लेकिन उसके बाद जब ऑपरेशन हो जाता है, एरिया क्लियर हो जाता है, तो ये लोग कहां से आ जाते हैं? अगर ये एहतिसाब की बात करते हैं, ये तहरीक इंसाफ को TTP का जो है वो एक सियासी विंग करार देते हैं, फिर हिसाब हमें 1980 से करना शुरू करेगा जब इन्होंने इन लोगों को क्रिएट किया। तब इनके ये लोग बड़े अच्छे लोग थे, तालिबान थे, मुजाहिदीन थे, अब वो लोग खवारिज बन गए हैं। तो एहतिसाब फिर हम सन 80 से करेंगे। जनाब स्पीकर, आखिर में जो इस सूबे के अमन व अमान के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट इस वक्त, खासकर मैं अगर अपनी सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं या बाजोड़ की बात करूं या जो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वहां पे हालात की बात करूं, तो ये इस रियासती इदारे का जिम्मेदारी है कि वो इस रियासती इदारे की जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें, ना कि इस रियासती इदारे का ये काम है कि वो अपनी सारी एनर्जी इमरान खान और तहरीक इंसाफ पे सर्फ करे। और जेल के अंदर बैठा एक कर्नल अदालत के हुक्म को नहीं मान रहा। अब अदालतों को भी सोचना होगा, या तो इनको अदालतें बंद करनी चाहिए फिर कि जेल में बैठा एक कर्नल या एक जेल का सुपरडेंट जो कहने पे एक सुपरडेंट है वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं मान रहा, तो फिर ये जो लाखों करोड़ों खर्चा जो अदालत पे हो रहा है, तो अदालत को अपने अदालत बंद करके या तो यहाँ से यूनिवर्सिटियाँ बनानी चाहिए इनको, और या फिर इनको जो अपने फैसले जो ये फैसले कर लेते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं TLP की बात करूंगा। जो स्टेट ने मुरीद के में किया, ये वही 26 नवंबर का जो सानिया था उसको रिपीट किया। सबसे पहले उन्होंने 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया, हमारे लोगों को शहीद किया, और उसके बाद TLP की लोगों को मुरीद के में शहीद किया। जनाब स्पीकर, अगर आप पाकिस्तान की आईन को उठाएं, पाकिस्तान के आईन में एहतजाज करना, धरना देना, जलसा जुलूस करना हर शहरी का हक है, लेकिन रियासत जो 26 नवंबर से लेके आज तक जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है कि जो भी धरना देता है, जो भी एहतजाज करता है, जो भी अपना हक मांगता है, उन पे ये स्ट्रेट फायर कॉल देते हैं। इन्होंने 26 नवंबर को हमारे लोगों को शहीद किया, इन्होंने मुरीद के में TLP के लोगों को शहीद किया। अगर इनका ये ख्याल है कि स्ट्रेट फायरिंग करने से, लोगों को शहीद करने से लोगों की आवाज दब जाएगी, तो लोगों की आवाज कभी भी नहीं दबेगी। और उससे बढ़ के आप DGISPR का रोल देख लें कि जब इस सूबे का कायद जिसको मैंडेट मिला है, सारे गए और नाके पे सबको वागल नाके पे रोक लिया गया। एक SHO खड़ा हो गया और बदमाशी पे उतर आया चीफ मिनिस्टर के सामने। तो ये क्या या फिर कह दे कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है तो हम मान लेते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि जमहूरियत है तो फिर इस फाशिस्ट जमहूरियत से तो मैं समझता हूं कोई और निज़ाम बेहतर है
کہ اور ہی نظام چل رہا ہے حقیقت میں تو، جس کا میں اشارہ کر رہا ہوں. چاہیے یہ کہ ہمارے چیف منسٹر کو فی الفور ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب کے ساتھ. یہ پورے صوبے کے عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، صوبے کے لوگ مشتعل ہو رہے ہیں. ہمارا چیف منسٹر جو ہے وہ یوتھ پالیٹکس اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہو کے اوپر آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. پورے کالجوں یونیورسٹیوں میں پورے صوبے میں ان کی ایک رسپیکٹ ہے. وہ لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں باہر نکلنے کے لیے. اس لیے ہم یہ خود سمجھتے ہیں کہ ملک اس وقت کسی قسم کے انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمارے لیفٹ رائٹ دونوں بارڈرز کے اوپر جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. اس لیے میں یہاں سے آج پھر اس ایوان کی طرف سے مطالبہ کروں گا وفاقی حکومت سے کہ اگر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو اپنے بڑوں سے کہہ کے یہ ملاقات کروا دیں تاکہ یہ صوبے کا نظام جو ہے چل سکے اور ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں. تھینک یو سر. سریر صاحب ڈی جی نیب کے پی سے رابطہ کریں اور کل 12 بجے میرے ساتھ ان کی میٹنگ ادھر فکس کریں. پھر اس کو پہلے میں ایک مرتبہ ان کے ساتھ ڈاکٹر امجد صاحب میٹنگ کر لوں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہم کس، ان کو بھی میں سن لوں کہ انہوں نے کیوں وائلیٹ کیا. جو ایم او یو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس ایم او یو کی وائلیشن کیوں ہوئی ہے. باتیں تو یہاں ہوں گی، یہاں فیلڈ مارشل صاحب پہ بھی باتیں ہوں گی، وہ بھی اس ملک کے آرمی کے ہیڈ ہیں. یہاں ایئر فورس کے اوپر بھی بات ہوگی، نیوی کے اوپر بھی بات ہوگی، بیوروکریسی کے اوپر بھی بات ہوگی، باقی اداروں کے اوپر بھی بات ہوگی. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ایجنسیاں پیچھے سے آ جائیں اور وکٹمائزیشن شروع کر دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے ہم کیا عمل اس پہ اختیار کرتے ہیں. تو ڈی جی آئی ایس پی آر اسپیشلی پشاور آتے ہیں اور پشاور میں کڑے ہو کے وہ 3 گھنٹے ان کو لائن آرڈر پہ بات کرنی چاہیے تھی. ان کو افغانستان کا جو بارڈر لائن پہ ہمارے ایشوز تھے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی. ان کو جس صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی. باجوڑ میں جو حالات ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے تھی. جو کارٹلنگ میں ڈرون ہوا اس پہ بات کرنی چاہیے تھی. جو وادی تیرا میں انہوں نے ڈرون کیا اس پہ بات کرنی چاہیے تھی. بدقسمتی دیکھے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ساری پریس کانفرنس تحریک انصاف سے شروع ہوئی اور تحریک انصاف پہ ختم ہوئی اور اس میں انہوں نے صرف ایک ہی بات کی کہ 25 کروڑ عوام کسی ایک فرد واحد کو ہم یرغمال نہیں بنا سکتے. کیس تو ہمارا بھی وہی ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ 25 کروڑ کی عوام جو ہے اس کو ایک فرد واحد یرغمال نہیں بنائے گا. جس کو سیاسی طور پہ مینڈیٹ ملا ہے، جس کو سیاسی طور پہ ووٹ ملا ہے، وہی اس قوم کے سیاسی فیصلے کرے گا. لیکن بدقسمتی سے